Kedamtang surihini ra ingkordesi matijong ingkorda ke thomani bang trokebra troksi DNLA oktumpran asongatum gofaphan risim kangtang chehodai si monsam wanglo puthot pinile thota bang phokebra hini atum monsam wangpen government along risim kangtang chehodai ponlo bangso bang phokebra hini yang bongpen soarlo bang pli kedrets do la bangso risim kahodai amayalong karbianglong SP Puspora Singh lapen hamphang asongatum chetong dunpen ingsamjin pen DNLA asong kedret satum gofaphan risim ka chehodai pon lopusi birta ridulong difu pen ramteron TK News. आज जो लोग इस पीस इनिशिएटिव में असम गवर्नमेंट की तरफ से जो एक्सटेंड किया गया उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए और फाइनल जितने बचे थे सब लोग इसके लिए आए हैं। सो आई हार्टली वेलकम देम। ये प्रोसेस अभी से 3 महीने पहले करीब शुरू हुआ, जहाँ पे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद दे हैव कम फॉर द कॉज ऑफ पीस। एक एलिमेंट था जो रह गया था बिकॉज ऑफ सम रीज़न, नाउ फाइनली दे हैव कम। आई होप कि ये जो हमने कैंप स्टार्ट किया है जिस पीसफुल तरीके से चल रहा था वो कंटिन्यू होगा। गवर्नमेंट से जो एक नेगोशिएशन या बात चल रही है वो प्रोसेस जल्दी कंप्लीट होगा और उस पूरे प्रोसेस को हम लोग कंक्लूड कर पाएंगे और दीमा हसाओ और कार्बी आंगलोंग में दोबारा से जो पिछले 3 महीने से पीस प्रिवेल हो रहा है दैट वुड कंटिन्यू। सो एट लास्ट आई हार्टली वेलकम ऑल द cadres who are left out to mainstream society, and we would extend whatever help that we can provide to them so that they are resettled in the society और अपने लाइफ को दोबारा से आगे बढ़ा सकें और सोसाइटी की सेवा में आगे बढ़ सकें। एकदम जेन्युइन डिमांड जेहेतु आमार एक समय माने कबले कलेतो इतिहास যদি চাবলৈ যায় বুলি কলেতো এক সময় আমাৰ এইটো ডিমাচা ঠাইটো নট অনলি কাৰ্বি আংলং গোটেই এন্টায়াৰ নৰ্থ ইষ্টটো আমাৰ এটা কাউন্ট্ৰি হিচাপত আছিল, কিন্তু লাহে লাহে দিনে দিনে কি হ'ল কি নহল লাহে লাহে এইটো হেৰাই পৰিছে। সেইটো কাৰণে যাতে যেন মানে এইটো চিন্তাধাৰা লৈ আমাৰ এই DNLA বিলাকে গঠন কৰিছে, হাতিয়াৰ ধৰিব লগা হৈছে। তাৰপাছত হাতিয়াৰ ধৰিব লগাটো কিয় হৈছে বুলি ক'লেতো আমাক নেগলিজেন্সি হৈছে, পিছ পৰাই দিছে, জানি বুজি হৈছে কি হৈছে। তো এতিয়া আজিৰ দিনত বহুত ভাল, লাষ্ট ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা আলোচনা চলি আহি আজিৰ দিনত গভৰ্ণমেণ্ট ভাৰত চৰকাৰ তথা অসম চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰি আজি শান্তিৰ সৃষ্টিৰ কাৰণে এতিয়া যুঁজি আছে। তো সেইটোৰ কাৰণে ইয়াত মানে ইহঁতৰ যিহেতু দাবী DNLA বিলাকৰ, মই ভাবোঁ যে গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত আলোচনাৰ নামত খালি আলোচনা হ'লে নহ'ব। মই সেইটো কাৰণে অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ ভাৰত চৰকাৰ তথা অসম চৰকাৰত DNLA বিলাকৰ যিহেতু ডিমাণ্ড এইটো অতি সোনকালে ফুলফিল হ'ব লাগে, যাতে যেন ৰাইজৰ স্বাৰ্থত শান্তিৰ বঁটা ঘূৰাই অনা কিবা ঘূৰাই অনা স্বাৰ্থত সেইটো আলাপ আলোচনাৰ মাজেদি যিহেতু আছে সেইটো হ'ব লাগে, অতি সোনকালে হ'ব লাগে। আৰু যাতে যেন ইয়াত মানে মিলা প্ৰীতিকে আমি থাকিব পাৰোঁ কাৰ্বি আংলঙত বা ডিমা হাছাওৱে কওক বা য'তেই হওক, যিহেতু আমাৰ জেনুইন দাবীবিলাক এইটো মানে ফুলফিল হ'ব লাগে। আলোচনাৰ নামত খালি আলোচনা কৰিলে নহ'ব, যাতে যেন এইটো দাবীটো মানে অতি সোনকালে যাতে যেন গভৰ্ণমেণ্টে শুনে, এইটো মই ক'ব বিচাৰিছোঁ। আৰু এইটো আমাৰ ডিমাচা ছাত্ৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰা এইটো আমি দাবী জনাইছোঁ চৰকাৰক, যাতে যেন ইহঁতৰ আৰু সংস্থাপনটো দিয়াব লাগিব। এতিয়া আমাৰ এই দাদা ভাইবিলাকে ইহঁতি আত্মসমৰ্পণ কৰি আহিছে, এতিয়া খাবতো লাগিব, এইটো ব্যৱস্থা গভৰ্ণমেণ্টে অতি সোনকালে ল'ব লাগিব। সেইটো কাৰণে মই আৰু বাৰবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ ভাৰত চৰকাৰ তথা অসম চৰকাৰক, যাতে যেন আমাৰ ভাই বা দাদা ইহঁতক মানে যাতে যেন সংস্থাপন সোনকালে দিয়ে। বেছি দীঘলীয়া মই নকৰোঁ, ইমানখিনি কৈ মোৰ চমু ভক্ত ইয়াতে মই সামৰি মাৰিছোঁ। জুঠাই কাৰ্ডম নমস্কাৰ। 52 cadres DNLA के जो रह गए थे, এই লোগো এটা ডাউন কৰিলে হ'ল কি অলপ ডাউন है। एक कार्बाइन है, हैंड ग्रेनेड है, देन
2303.22 है एंड एक हैंडगन है टुडे वी कैन से कि आज DNLA का जो सरेंडर प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया। जितने भी कार्डर्स बच गए थे वो आ जाते हैं। आज चेयरमैन और CNC से बात हुई तो नाउ 2 कैंप कार्बी आंगलोंग में ये धनसिरी और दीमा साओ माईबांग में जो कैंप है तो करीब 67 पहले और 52 आज यहाँ और 49 कार्डर्स माईबांग ये टोटल नंबर। सो देर भी कैंपिंग हुआ इनके लिए जो भी सुविधाएं हैं हम गवर्नमेंट ऑफ असम की तरफ से वो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं जब तक कि उनका पूरा सेटलमेंट नहीं होगा। दे आर ऑलरेडी इन टॉक विद गवर्नमेंट ऑफ असम। वी होप कि जल्दी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कार्बी आंगलोंग और दीमा हासाओ के लिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन है कि पिछले 3-4 साल से जो एक माहौल बना हुआ था आज वो फाइनली ख़त्म हो रहा है। सो आई अगेन अपील टू देम कि पीसफुली जब तक ये सेटलमेंट प्रोसेस नहीं हो रहा है तब तक कैंप में रहें। जो भी सुविधाएं गुड न्यूज़ फॉर कार्बी आंगलोंग। Han boka lokhi amaro ingdeng ingkoi rapri kichok Bard University Katalon bangso amaro pining an ke ingdeng ingkoi rapri train adlo lapen ke chandro han se pen sila bangso mai chari pon lapen bangso amaro kardom kardi ahem pilake tado teron pit lapen kurusar Robin Hansi alang ni bahini sti kardom kardi pon lapen ke la bangso mai long ngum lake kajirong hantia kam koda ke amaro kurusar Harrison long lapen rong asar pen silok long lapen mondir hem thangatin lake chandro Hansi Ramesh Kiling Robinson Kiling Nip Hansi Noni Teron Niharika Rong Hansi Renuka Teron Pit Angkata Rosna Lekit alang ni Angkata Ongepes Ardi Kilun lapen cerap Kilun lapen ke bangso mai long bang Haro Lekit Armi Cetong lapen Harrison Rong lapen Arna Malam Angkong lapen Nisan ne Erkensi bangso mai Cetong Lekit Dirtari Dihurikan Amal Sinti Kini Karbi Tangte nali tum lapusum kardom ke Halloween kita lah so amaru uang itu mas. Arnam bang kecewan te Arnam si hai mansi tapi jendol masih te Halloween pen ansi tapi bang. Tangte nali tum pini lukhi karjo mana birthday lo labang so along mani kiti di nagcirap dun tuing matante non ini bangke kiting atung bangke along tina bangke gitu kirap ta jom dia raposi kirap kabe ditum la tin kan sitami tangka poisa sen sok sen sitami cirum cireng doa taro marong sitami sok sina cirap na gitu tangke pini labang so lukhi ka Team Resim Lizang Creative Pen Patir Biponsi Ajoine Pulamarjan ke Paklangpon Bangso Ajoine Pu Short Action Alamarjan ke Semar Ponja Semet Bolongkomaji Arisuatum Chingrumsi Semar Ponlo Editor Birsoning Hi Action Director Resim Ingti Script and Story Rahul Ingti Producer Resim Ingti Lapen Choreography Resim Lizang Creative Pen Si Klempon Lapen Ili Karbia Tumta Langdam Lote Karbi Short Action Movie ke Semar Ponke Keceng Si Lomapusi Mathapon Nene Lasi kado kabya tumta bangso ajoine pu alamarjan langdun pen hirjumi pidun lona lapen channel ta subscribe pidun iglona kepak lang ponjiarni thang nifai ingkoi ani kangsam por phai trok siapor news desk report PK News Lak poke batangkan ang malele putih nang tum kado kami tak ciri loge pura nang mahanya itu lo kami son solo dan top ke Okali, cakapot. Ini peramanggo nantu, lasorong samdang silvano si nantu. Warga itu warga pada nantu kado loga kilo ga. Yang tahu.
Ajo ini. चलो नंगे दाइनी नोदे बॉस ini ke tumta tangkalong pupat masap so ke docong nai bono ke ho Tanang tak. Bah kau kang the. Nang lam kaning di parjunip tik ya. Kupiak polo. Ajo ini. Lakhain ko rapor nilip ke parlo tara aji along ni 5 tarik krege thoma thang thangachi close rineng ko ra hiniarni SDC kangdang amai ingni pon labangso amai long SDC claim barim asongja po XCM singnot kro lapen phangcho sangho lapen sunil tok bi well sing kro lapen edison tiso tumpen inglong arlok pupepin pen alang litung wang pen ron arat lapen rongkre hinia gambura lapen bor gambura tumpen pen chinggi chithan pon lapen laso mai long tarapung arat phan kachi chakpon ke dalamara pen tarapung adaglong kisang hem selam pipon jia phan chichaklo lasi laso kachi chakpona puthak penang an ratatum aningrong chipi ponlo lasenon kilik aprang lason nangkai rapopot alang lit phan kilik ahut chirap chitu dunwek ji pusi ningjirinti dihori pen amosing ti PK News Karbiang long rong krisi ni aratak do polison kane do la pente polisar do ita do sita pobitro pobang ko pipo sila dak tarapung hawara phan matha theden la pen man nili mata pobitro long dam lo nili kisu usmar kisu ahut o sar sabso bak tanganaran na ko na contractor le na contractor tumle posa impede ni tum ko na pese na thek pa se pobitro inoda MEC son ngerong bode ko na pese tum rat tum greng non pa la sila pugali pobitro lo da eskolem mesen pilo mata ho tarapung habar bha pilo ma kali ave polling station mesen polling station pilo ma pipe pavir vek nang po ni SCC ni central committee membership masin jelo oke lah no lam lagi ibang we penang ni dikluy penapi ini ki ongdung rat nang cetong do pot kecengsi jorolo lasil nilidak ke bang alam the bang ke nilina cithani po ili to makache song SDC itu akache song ke pang tang ye phasini like ke bang nili MDC thulong lang ba MDC thuji chipa hai pen CMEM chipa manji po phaneli like bang kali sitame SDC asong puthot ke pang tang thuji buke matha pen si nili dan inglong arlo ang bong sitame radalong aku nang ceklang thu sithi hekpen nililam thelal anda sa nali kedam tang stame wang bom lu pulo stame kedam tang penon kedam kachi prek theklong no manale theklong le nili theklong le dak development po bangke ni theklong le SDC hut ko anma ke claim sakuri bakuri ki pipen chenglok towar kaddo ko vi punon towar sitame nilia hut bangke hala sod bangke tangkata ke du kali de pot asaba sub nili block pen punon PWD pen punon nili pa claim pilo laso atuaran cho langnon puta ka cheprek theklong le pin la bi tangte la dang se SDC atum non hai lu tangte nang le la dang se tarapung habon tame kapching thur je phanang li claim pon je planning an thela la bangke eli tum party yong si wang lo pulote nili gela daga rada to phanching hon du ga pot nili mithang le hai he pusitame party nang hai lo pulote daga rada to phan bangke nili ke claim pon je phan lili mithang se bor iji एकदम तंग इनकान फो बीजेपी चारी लो सदमे
labang so tuwar phan kisang ye hem phan tanang pitek the aposi la non ni tum asar singnot lapen singnot kro ala tum lapen sunir togbi ala tum nang ji chateng bani tum la kisang hem hai thalum no kimi phan ala tum na ji chapot ala tum phani le churu pigji lapen churu redon le asina tum kadoi rat phan pachini don lo ala tum na chapon thakse ni tum ta pe pleng lai lo ni le ente non dang ke pa dolomara pe na to bara ke dim long se mane ki kimi ko jalbo laso aleng bajong lo ente panjan pen tarapung atau bunai bunai nilang alang ni tum asan lo ni li karju don na teng ba ka thek don teng ke alang tum ke ning kan thom pen bang so panjan tu tarapung bang so tuwar ki pachu ni bang sela tum ningje lo bang se tame pining an election na le thu pojo non antal bang so tuwar ki oje phanala tum matha the athela tum ke labang so atwar ke chak ke election na puthak bana election ni vote ki cho hang phan cho se rat tum mang hudun ri ala tum ke la non ta la tarapung rai long na e thop thop lo la so na ke e ke dilong thi pu ki mi bu se la tum ke na ke than tela rat tum mang hudun ri la ke dilong ni bang bhuna cha bala pu ni ke som tap cho la ke bang hudun na ne ra tum athela tum ke la ni kar bang ta la pu dahuri to war son na chong thesi la daka dilong pe na chong thei pu si ala tum ke matha se mang hudun na ne don tu ni na tum hana chu ni din ke la hala